berkaitan dengan hypothesis testing for two population. Okay, it is actually a continuation from what we have learned in chapter 1 or chapter 3. Okay, but this time we are dealing with two population. So we have take a look into case 1 and case 2, where both of these cases it will follow the standard normal distribution. You have your, this is the how you find the confidence interval, and this is for case 1, case 2, case 3 dan case 4. Case 1 dan case 2, if sigma is non or is sigma in non is non or unknown, but the sample size is greater than 30 or equal to 30, so we consider as a large sample size, it will both follow the standard normal distribution. And you have the test statistic and also the what we call it rejection region, which is standard rejection region based on your alternative hypothesis. Then kita dah go through this exercise, and then kita tengok case 3. If you have the sample size that is less than 30 for both sample, and then the population standard deviation is unknown, but it is the same. It's the same for population 1 and population 2. So case 3, we will use T distribution with the pool statistic, SP. Okay, you have to calculate the SP and then find the value of the test statistic. And then find the rejection region depending on your H1 sign, whether it has less than or greater than. And then kita tengok kepada case 4, where it will still follow the T distribution, where you have small sample but unequal standard deviation. Okay, so from here the calculation for the test statistic is quite simple, but the tedious calculation will be based on the finding the degree of freedom for the T distribution. So you have to make use of this formula in finding the degree of freedom for the T distribution. So the rejection region is also the same as case 3, depending on your H1 sign. And then we have go through this exercise 4, exercise 5, and kita stop up until exercise 2, which is past year question. So today kita akan continue, we will continue our lecture with exercise 4. Okay. This is also an example of past year question. Okay. So, from this question, dia kata the diameter of a ball bearing was measured by 12 inspector, each using 2 different kind of calipers. So, table in the question 1 below tabulated the result obtained from the measuring process, and assume that observation came from normal population with equal variance. So there's a hint over there that it is stated in here that the sample size is 12, okay, for both calipers 1 and also caliper 2, and that it is stated that the observation come from normal distribution with equal variance, meaning that sigma 1 squared, sigma 1 akan sama dengan sigma 2, it will be equal to sigma. So this one case berapa? Kalau hangguk dia dah susah betul ni. Oi, ni case berapa? Tengok dia punya information given in there. Which case is this? Case 3. Okay, betul. Okay, so it will follow case 3. So from here, soalan dia kata calculate the mean and standard deviation for both calipers. So untuk this particular question, awak boleh kira guna calculator atau guna Excel. Dah masukkan data dalam Excel or not? Dah buat. Dah buat, dapat berapa? Min 1 0.26625, min 2 0.266. Min 1 tadi apa? 1.266. 0.26625. Okey, betul. Okey. So, yang lain dapat sama jawapan dengan Yaya. So, yang belum buat cuba masukkan dalam Excel. Let's do this together. So, take a look at this question. Dia kata, this is the data that was given to you.
So saya copy and then saya paste dekat Excel. Saya boleh copy sebab data saya in term of this one. So blank workbook. No copy, control V. Starting. Okay. So ni data dia. So from here you have this data in Microsoft Excel. So masukkan je lah type caliper 1 and then we have caliper 2. Okay. So from here we want to find the mean and also the standard deviation. So for both of your data. So this is caliper 1 and caliper 2. 0.265. The second one is 0.265 as well. 0.266. And 0.267, 0.265, 0.265, 0.2 0.265, 0.268, 0.268, 0. So take a look at the data. Is it true? I have key in 12 data. 1, 2, 3 sampai 12. Okay. So betul. So masukkan data kedua 0.264, 0.265, 0.264, 0.266, and then we have 0.267, 0.268, 0.264, 0.265, 0.265, 0.267, 268, 0.269. So yang lain dah key in data ke belum? Dah. Standard deviation. So mean and standard deviation. Calculating the mean for this one, you have put the equal sign sama dengan and then type AV, E, average. So ambil average data saya daripada sini sampai sini. C5 sampai C16 tutup kurungan enter. So dapat 0.26625. Okay, yang kedua type sama dengan stdev, standard deviation.s. So pull the data from C5 up until C16 and then closing the bracket and pressing the enter, you will have the standard deviation will be equal to 0.001215. Okay. So kalau malas nak type, drag je. Saya malas nak type, saya drag. Okay. I do the dragging and then minimize the, what we call it, decimal place up until only 4 decimal place. So dapat jawapan yang ini. Dapat yang lain? This is the answer that we are interested. So guna Excel lagi cepat daripada guna calculator. Bersyukurlah. So average tengok dia ambil di 5 sampai di 16, which is true. So standard deviation C5, check balik. So betul calculation dia. So masukkan dekat dalam soalan. Tadi, so kita dah dapat untuk soalan A, calculate the mean and standard deviation for both calipers. You do the calculation dan dapat jawapan seperti dalam Excel. Okay. 0.00122. 0.00018. Okay. So dapat yang lain? Atau tengah key in data lagi? Dapat. Dapat. Azizul dapat? Wahai Azizul dapat or not? Mana Azizul ni on je lepas tu tak ada. Najwa pun kelas ni. Dulu Najwa tak ada. Bit dapat bit? Oh bit. Oh bit. Oh biton. Nabit. Are you there? Tak ada budak-budak ni aku panggil. Kan saya bagi Tak ada time kot.
Tak ada apa? Tak ada line. Line ke? Muhammad Baihaqi. Ada. Najwa abang kelas ni. Kuasa itu macam ada Najwa dalam ni. Okay. Mira dapat Mira? Amira Syafiqah. Dapat. Right. Tunjuk sikit Mira kalau dapat. Share screen dengan saya. Okey, jap. Syakirin dapat Syakirin. Syakirin binti Nizar. Ya. Dapat. Ah. Kita tengok Mira punya. Okey. So dapat So ni Amira punya. So hopefully yang lain pun dapat. Okay, thank you Mira. So, itu adalah macam mana awak nak kira dia punya mean dan juga standard deviation. Okay, untuk this type of data. Sebab normally the question will give, or normally in the question or in real situation, you will only provided the real data. Then only kita akan, what we call it, calculate all the variable that we are interested. So daripada sini boleh jawab soalan yang kedua. Is there a significant difference between the mean of the population of the measurement from which the two samples were selected? Test by using alpha equal to 0.005. So soalan macam ni selalunya 15 markah paling minimum. Sometimes it can be up until 25 markah depending on number of question in there. So kita buat soalan yang ke B. 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5. Lagi 5 jam nak buku. Laparnya. Okay. Tengok dekat PowerPoint. Triple integral. Chapter 4. So dah calculate using Microsoft Excel. Let's show from current. So by using Excel, Microsoft Excel, so kita dapat Caliper 1, X bar 1, mean akan sama dengan 0.2663 dan standard deviation, sample standard deviation is 0.0012. So for Caliper 2, X bar 2 akan sama dengan 0.2660 and S2 sama dengan 0.0018. Okay. So, soalan B. So, kita tahu given in the question, sigma 1 equal to sigma, dia kata variance adalah sama. Meaning that from here, standard deviation dia pun adalah sama. Okay, because it is written in here this one. With equal variance. So, meaning that this is case 3. Okay. Equal variance N1 and N2 less than 30. Okay. So, and then sigma 1 sama dengan sigma 2. So, ini adalah case 3. So, dia akan follow T distribution. Dan awak kena kira SP for this case. Okay. So, soalan dia. Is there a significant difference between the mean of population measurement from which the two samples were selected? Test by using alpha equal to 0.05.
So dia tanya for the equal mean. So kalau equal buat hypothesis testing, automatically H1 ada tanda tidak sama dengan, H0 ada tanda sama dengan. So the hypothesis testing for this one. So step pertama, nyatakan your H0 mu1 equal to mu2 versus H1 mu1 does not equal to mu2. Okay. Step kedua apa? Step kedua apa? Diana? Dia pun Najwa. Betul lah Najwa kelas ni. Najwa, step kedua apa? Hai, semua busy masak buka ke? Orang perempuan semua tak ada ni. Ain ada tak Ain? Ain, Syazana. Rosabel lah. Takkan Rosabel masak buka juga. Apa Rosabel, step kedua? Kalau kita buat hypothesis testing. Oh, Rosabel. Are you there, Rosabel? Hai, mana budak ni? Ada juga yang kena seko-seko. Nabid tak ada, Bid? Hello? Tengah. Kejap doktor. Tadi pakai laptop, lepas tu wifi drop. Oh, okay. Saya tak nampak slide doktor lagi sebab baru pasang dekat phone. Oh, okay. Tak apa. So Yaya tolong jawab. Yaya tolong Najwa. Apa Yaya step kedua? Cari SP Alah. Dari X bar tolak X bar 1, X bar 2 tu ke? Salah juga. To significant level. Mira betul. Nanti Mira balik saya belanja makan. Okay, significant level. Okay. Significant level berapa? Soalan bagi? Alpha equal to 0.05. Okay. So soalan cakap step kedua kita tentukan dia punya step significant level. Then step ketiga baru awak tulis dia punya test statistik. So memandangkan ini adalah case 3, dia akan follow T distribution with SP. So kira SP dalam step ketiga ni. Formula untuk SP, you were given the formula. Okay. SP sama dengan this one, the formula. Set of set of n1 minus 1 s1 squared over plus n2 minus 1 s2 squared over n1 plus n2 minus 2. So ini formula calculation untuk SP. So n1 awak ada 12, n2 pun ada 12. So cuba kira berapakah nilainya. Okay. So ini dia punya ni n1 sama dengan 12, n2 sama dengan 12. So put all the information, 12 tolak 1, S1 tadi kita dah kira 0.0012 squared. Tambah 12 tolak 1 darab 0.0018 squared. Divide by n1 plus n2 minus 2. So dapat berapa nilai SP yang dah kira?
1.53 betul doktor? 1.5297. 1.52. Salah. 0.00153. Betul. 0.00153. Kalian dapat Cuba cek balik kalau yang salah tu. 12 tolak 1, 11 darab 0.01 kuasa 2 tambah 2 and so on. So yang dah kira pula S of X bar 1 minus X bar 2. Ni formula dia SP 1 per N1 plus 1 per N2. Kosong point 0.000625. Betul. 0.0000625. Okay. Then kira dia punya test statistik. Okey, yang belum kira cuba kira dulu. Kosong point 48 Encik. Betul. 0.4857. Dapat? So test statistik sama dengan 0.4857. If you do the calculation akan dapat ini jawapan dia. So yang done boleh tengok apakah dia punya rejection region. Okay. Awak ada H1 awak ada tanda tidak sama dengan. So dia akan jadi 2 tail test.
Okay, dan rejection region sebab dia adalah two tail, meaning that kita akan reject H null if T less than negative T alpha per 2 N1 plus N2 minus 2 atau test statistik greater than T alpha per 2 N1 plus N2 minus 2. Sebab dia ada tanda sama dengan dan tidak sama dengan, that's why alpha tu kita kena bagi 2. Okay. Dan so, cuba bagi saya T alpha per 2 N1 plus N2 minus 2. Tengok dekat table of T distribution. Berapakah nilainya? T alpha per 2 N1 2.04. 2 point. Apa ya? 2.074. Sekejap, betul. Okay. T 0.025, 12 tambah 12 tolak 2. 24 tolak 2. That means T 0.025, 22. So dapat jawapan 2.074. Okay. So dapat semua? Tengok dekat table of T distribution. So dapat reject atau accept? H null. Accept. Okay. So lain dapat accept. Yang ni dah. Saya ada share gambar ni dekat dekat group. Ada siapa yang tengah salin? Kita tunggu sekejap, salin dulu. Go Hang Sheng. Ni hao ma? Ada Go Hang Sheng. Kau Pucha and Tamin Kian. Dapat semua? Siti Sarah, Priscilia, Joseph. Ni yang lain senyap-senyap je ni, confuse aku. Dapat ke tak? Tapi so far saya tengok kuis hari tu semua dapat jawab. Han Sheng,很好。Okay. Dapat. Dapat. Okay, good. Dia kalau ada soalan apa, kalau saya salah ke apa, boleh terus ni directly. Adib. Dip, okay Dip. Lama tak dengar khabar Adib. Wahai Adib bin Naim. Adib Naim. Adib bin Naim. Dip. Oh Dip. Lama boleh gila aku ngajar online ni. Tiap panggil seko-seko tak jawab. Muhammad Adib, Muhammad Amin, Muhammad Amir. Semua dah pergi bazar Ramadan ke apa ni? Tak ada seorang pun jawab. Nabid pun tak ada. Mana Nabid?
Ahmad Nabi bin Muhammad. Oh, bagus nama. Sedap. Ahmad Nabi bin Muhammad. Done class, this one. Dan doktor. Okay, Najwa done. Done. Okay, yang lain done lah. So, kita dapat T0.02522 sama dengan 2.074. Okay. 2.074. So, daripada sini awak punya test statistik tadi kita kira dapat sama dengan berapa kita kira? .4857. Okay. 0.4857. So, if you draw the drawing, kita akan ada dua sided, positive and negative. So, yang ini kita letak negatif 2.074 dan yang ini adalah 2.074. So, yang saya lorekkan, this one is the rejection region. Okay. So, ini adalah rejection region. This one is the acceptance region. That means accept as null. Dan ini juga adalah rejection region sebab dia adalah two-sided. So, 0.4857 dia mestilah sebelum 2.0. So, katakan dekat sini 0.4857. So, we can say test statistik, okay, 0.4857 falls in the acceptance region. Okay. So decision accept H null. So from here the last step to be done is your conclusion that will be based on your null hypothesis. So what can we conclude? So we can conclude that there is no significant difference between the means of the population of measurement, okay, of measurement from caliper 1 and caliper 2. Meaning that the mean of measurement from caliper 1 and caliper 2 is actually the same for the population. Okay, so you can see from here we are using sample data to make conclusion untuk population data. Okay, so saya bagi salin, siapa yang masih salin?
Dan kelas. Dan doktor. Okay. So, the next step, dia kata, the next question, dia cakap, kalau tengok ni dia kata, construct 95 confidence interval for the difference in mean diameter measurement for the two calipers. Okay. So, soalan yang ke C, kita nak buat 95% confidence interval. That is sama dengan X bar 1 minus X bar 2 plus minus, sebab dia case 3, T alpha per 2 N1 plus N2 minus 2 S of X bar 1 minus X bar 2. Okay. So daripada sini masukkan dalam formula, tadi kita dah kira nilai X bar 1 berapa? 0.2663 tolak 0.2663 tolak 0.2660 plus minus T kita dah kira 2.074. S of X bar 1 tadi tengok dekat sini kita dapat 0.0000625. Okay. 0.000625. Okay. So, cuba kira dapat berapa dia punya confidence interval. Kosong poin 0016. 0.0016 lagi satu ada negatif, positif. Negatif 0.0001. Satu. Okay, lagi satu 0.0016. Ya. Okey. So dapat yang lain sama jawapan dengan Yaya. So kita buat tahu antara negatif 0.001 sampai 0.0016 ni kat dalam ni ada perbezaan mu1 minus mu2. Okay. So ini adalah berkaitan dengan this exercise. Soalan yang solution exercise 4. Then exercise berapa lagi ada? Exercise 6. Exercise ni pun lebih kurang juga ni, chapter ni juga. No difference. Dan doktor. Dan okey, dan. Kau ni section berapa kurang ni? Section 1. Okay, hopefully yang lain pun dan. Saya ada share jawapan dekat dalam grup. Okey, untuk yang lain dan Kirin dan. Oh Kirin. Ni macam aku ajar Najwa dengan Yaya je, yang lain-lain senyap. Dengan siapa tadi ada Gohan Sheng. Yang lain-lain senyap. Azizul Hakimi, Ahmad Nabid, are you there?
40 orang tapi bila panggil tak ada. Budak-budak ni on je lepas tu tidur katnya. Selamat bulan puasa, kena banyakkan sabar. Ada Nabil. Mic tak okey. Okey. Dan Nabil. Oh belum. Dah. Okay. So the next one kita ada exercise ni. So exercise ni lebih kurang okay, Syafiq pun done. Lebih kurang sebenarnya dengan yang tadi sebab dia kata this one to be normally distributed and then dia kata 12 tire. So N1 sama dengan N2 sama dengan 12. Okay, small samples. So for this exercise juga dia akan follow case 3. Okay, awak kira T distribution dan juga dia akan ada SP. Okay, for this one. So untuk exercise ni saya bagi jawapan akhir je lah dekat grup. Nanti kau kira sendiri, boleh? Boleh. Boleh sebab soalan ni lebih kurang je, malah pula aku nak repeat. Ni exercise 6. Solution exercise 6. Tengoklah tu. It is actually quite the same dengan apa nama dia? Dengan this one. Exercise 4 tadi. So that is why saya bagi awak dia punya solution sahaja. Okay, dan kita tengok the next one. Inference about proportion. So, kalau yang sebelum ni yang kita belajar semuanya adalah berkaitan dengan X bar, mean. But this time kita nak deal dengan proportion. Yang mana proportion ini adalah P untuk population and P hat untuk sample. So ingat dia punya ni sama dengan X bar hat dibahagi dengan N. Karakteristik yang kita berminat dibahagi dengan jumlah sampel. So itu adalah inference about the proportion. So sama juga kita nak tengok kita ada dua sampel. Sampel 1 dan juga sampel 2. So kita nak compare proportion bagi dua sampel ini. Proportion or perkadaran. Okay. So the mean of the proportion, okay, mu of P1, P hat 1 minus P hat 2 akan sama dengan P1 minus P2. That mean proportion bagi population 1 minus proportion for the second population. So the standard deviation for this one, it is given by sigma P hat 1 minus P hat 2 equal to surd of P1 Q1 dia divide by N1. Yang mana Q1 adalah sama dengan 1 tolak P1 dan juga Q2 sama dengan 1 tolak P2. Okay. So, sekejap Okay, so the confidence interval, macam mana kita nak kira confidence interval untuk proportion, dia akan sama dengan P hat 1 minus P hat 2 plus minus Z alpha per 2 as standard deviation bagi P hat 1 minus P hat 2. So Z meaning that dia akan follow standard normal distribution. Okay, standard normal distribution kita akan use Z distribution table. Okay,
So untuk proportion dia memang akan follow apa nama dia? Standard normal. Dia tak akan follow P hat. Okay, dia tak akan follow T distribution. Okay. So standard deviation for the difference of the proportion between two sample, it will be equal to given as in this one, in the slide. Set of P1, Q1 over sample size 1 plus proportion for the sample 2 multiply with the complement of the proportion divided by sample size untuk second proportion. So ini adalah macam mana nak dapatkan dia punya confidence interval. So kalau dalam soalan katakan minta 95% ke, so kena sesuaikan 99% ke, kena sesuaikan dengan alpha. So from here your alpha will be 5% and from here your alpha will be 1%. Okay. So this is about the proportion. Then macam mana kita nak run hypothesis testing for the difference between proportion. So sama je. P hat 1 minus P hat 2. So dia punya step sama je. Step pertama awak nyatakan what is your H null, what is your H1. Step kedua nyatakan your significant level, okay, alpha. Dan step ketiga dapatkan dia punya test statistik. Step keempat rejection region based on tanda pada H1 dan step kelima adalah draw your conclusion. So ini sebenarnya adalah yang saya listkan, all the 5 things that I listed in there adalah standard procedure, okay? SOP, standard of procedure untuk buat hypothesis testing. So yang berbeza kali ini adalah kita tak deal dengan X bar. We are not dealing with the mean but we are dealing with the proportion. So, perbezaannya hanyalah dekat sini sahaja. Dekat, apa nama dia? This one. Test statistik. Yang ini je. Okay. So, daripada sini, so dia punya test statistik akan, ada yang tengah salin ke tu? Doktor. Tapi dah siap salin. Siap. Yang lain tengah salin ni. So, saya bagi kejap lah salin. So boleh salin dulu sebelum, sebab saya nak padam, saya nak tunjukkan dia punya test statistik tu je yang berbeza. Doktor, yang nombor 4 tu rejection region based on? Tanda pada H1. Okay, doktor. Sebab kita akan tengok tanda pada H1. Lepas ni saya tunjuk dia punya table. Kalau dia jadi one tail atau two tail. Tanda pada H1. Tanda. Tanda pada H1. Okay, pada H1. So H1 awak ni ada tanda lebih besar ke, lebih kecil ke atau tidak sama dengan. Lebih besar, lebih kecil dia jadi satu tail. Kalau tidak sama dengan dia akan jadi one tail. Okay, done. Done. So, dia berbeza dekat test statistik yang mana for this case, test statistik dia untuk proportion, dia akan jadi T akan sama dengan Z sebab dia adalah follow Z distribution table. So it will become Z akan sama dengan set of P hat 1 minus P hat 2 minus P1 minus P2 divided by standard deviation for P hat. Yang mana P1 minus P2 ini adalah population proportion. Okay. Yang ini pula adalah sample proportion.
perkadaran populasi dan juga perkadaran bagi sampel. Okay. So SPH1 minus SPH2, it is given by this formula, P bar Q bar multiply with 1 over N1 plus 1 over N2. Okay. So, apakah formula untuk P bar dan juga Q bar ni? Sama dengan X1 plus X2, N1 plus N2, atau PH sama juga N1 PH1 plus N2 multiply with proportion 2. Okay. So itu adalah P bar. P bar multiply with Q bar. So Q bar will be equal to 1 minus P bar. Dia punya complement. Okay, dapat So, perbezaan dia hanyalah dekat calculation for the test statistik. Yang lain-lain semuanya akan the same. Done class with this one. Beat. Dah. Najwa done. Yaya done. Done. Dan. Done. Okay. Muhammad Baihaqi done. Ada tak Baihaqi? Hujan ke kat sana? Melaka tak hujan? Semalam Guru, tak? cik, guru. Buruh. Ah, Kat mana tu? Zakuan, Kelantan, Terengganu. overseas. Overseas. Mana Indonesia? Ke Sulawesi? Masjid Tanah. India, doktor. India. Kalau India dah arwah baik orangnya. Dia dah. Tapi itulah kita tak dapat balik raya. For the sake of everyone. Susah juga kan kalau dah jadi macam India tu. Itulah macam mana. Hidup pun akhirnya mati juga. Cepat atau lambat je. Okay, semua done. So hypothesis statement, sebab kita deal dengan dua populasi, so kita dah tak ada tanda mean. Okay. We will having P1 minus, it will become P1 minus P2. Okay. For small sample, rejection region for small sample ni, rejection region for what we call it, proportion of P1 minus P2. Okay. So kalau the first test, kita nak test equality, ada tanda sama dengan atau tidak sama dengan, atau we may also write this as P1 minus P2 sama dengan 0 atau P1 minus P2 does not equal to 0. Okay. So kalau tanda sama dengan atau tidak sama dengan, H1 awak mesti ada tanda tidak sama dengan. So memandangkan H1 ada tanda tidak sama dengan, dia akan jadi two-tail test. Yang mana dia punya rejection region, reject H null when Z less than Z alpha, negative Z alpha, or Z greater than Z alpha over 2. Okay, so it will become two-tail test. Meaning that for this one, rejection region dia akan jadi macam case study. Okay. Belah kiri dan juga belah kanan, dan alpha kena bagi 2. So Z ni refer kepada test statistik yang tadi. Okay. So this one untuk tanda sama dengan dan juga tidak sama dengan. So itu adalah dia punya rejection region. So kalau tanda lebih besar atau lebih kecil, katakan test awak H null proportion 1 lebih greater or equal to proportion 2 versus proportion 1 is less than proportion 2. So ada tanda lebih kecil, dia akan jadi one tail. So kita akan reject H null bila test statistik lebih kecil lagi daripada negatif Z alpha. So this is your test statistic. We will reject if Z less than negative Z alpha. So dekat sini,
dia punya rejection region. So ini adalah negatif Z alpha. Okay. So kita tengok test statistik tu jatuh dekat mana-mana. So dia ada tanda, dia nak tengok rejection region, tengok tanda dekat H1. Okay. Lebih kecil belah kiri. So kalau yang ini lebih besar, komplement dia mesti lebih kecil atau sama dengan. So lebih besar sama juga dia akan jadi one tail dan tail dia akan jadi belah kanan. Okay. So kita akan reject H null if test statistic Z greater than Z alpha. So this is your test statistic. Okay. So yang ini adalah Z alpha dekat situ. So alpha kita tak bahagi dua. Hanya ada bagi dua, hanya yang ada tanda sama dengan atau tidak sama dengan sahaja. Okay. So itu adalah rejection region untuk proportion for the different on proportion. Ada soalan tak so far? So basically dia punya ni sama je. Yang tak sama hanyalah dekat dia punya tu je. Yang tak sama hanyalah dekat test statistik dan juga tanda untuk H1, H0, H1 tu. Kita dah tak ada letak mu, kita letak X, kita letak proportion P. Doktor nak tanya. Aha. Nanti midterm ni dia berapa question? Dia sekali dengan proportion tak? Proportion jap sekali. Dia 3 soalan. Soalan chapter 1 kan awak belajar data, graphical data dengan probability, tu satu soalan. So chapter kedua yang normal distribution tu, yang ada Z sama dengan apa benda semua, dan chapter ketiga yang hypothesis testing for one population. Maksudnya yang kita belajar ni dia belum masuk midterm, dia akan masuk final. Untuk two population masuk final. One population yang chapter 3. Chapter 3 tu dia kan ada proportion juga. Dia ada mean dan juga proportion. So yang itu memang masuk midterm. Cuma saya tak sure lah masuk. Rasanya masuk mean kot, tak masuk proportion. Rasanya lah. Tak sure sebab soalan penyelaras tak ni kan. Penyelaras yang buat. So nanti masa final, masa midterm tu baru tahu. Guna Ulen apa dia? Thank you. Thank you, doktor. Oh, okay. So yang lain ada soalan lagi? Midterm tu sepatutnya boleh jawab lah. Sepatutnya awak score lah. Soalan-soalan ni senang lah. Compare dengan engineering matematik tu, lagi payah. Chapter ni, subjek statistik ni kalau kau faham, semua dapat jawab. Senang je. Tapi kalau salah masuk dalam satu data pun, terus paruh tinggal markah. Tinggal markah method je. Markah jawapan tak ada. So dia kena senang tapi kena berhati-hati. Itulah. Done lah, this one. So, kita tengok exercise. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada? Daniel Zarif, Tuan Daniel dan juga siapa pembantu dia tu? Tak ingat aku. Budak kecil tu. Okay, done eh? Okay, Daniel Zarif. Nama kau ni boleh jadi pelakon ni lah. Pelakon TV3, Samarinda. Nama-nama orang kaya macam tu. Okay. So, exercise 8.7, dia kata one consumer protection agency wanted to check whether the proportion of luggage loss between two airline companies differ or not. So, a sample of 600 luggage from airline company P show that 12 are lost. So, another sample of 700 luggage from airline company Q show that 13 luggage are lost. Okey, lagi satu, kalau awak tengok untuk proportion ni kita tak ada case 1, case 2, case 3. Okay, dia cuma ada satu case sahaja, that is follow the standard normal distribution. Dan soalan macam ni dia kata dia bagi data asal dan karakteristik yang kita berminat. So in this question, karakteristik yang kita berminat adalah X awak sama dengan number of luggage loss. Okay. So yang dia bagi kita akan ada dua company, from company P dan juga kita ada company Q. Okay.
So a sample of 600. So ini adalah N1. Okay. Dan ini pula a sample of 700 from company Q. So this is your N2. Dan dia kata karakteristik yang dia berminat. X1 is 12 dan X2 sama dengan 13. Okay. So itu adalah dia punya soalan yang dia bagi. So dia punya information yang dia bagi. Soalan A, what is the point estimate of the difference between the two population proportion? Maksudnya dia nak dapatkan apakah mu of P hat 1 minus P hat 2. Okay. That is sama dengan P hat 1 minus P hat 2. Okay. Itu soalan A. Yang soalan B, confidence interval, that is kita ada P hat 1 minus P hat 2 plus minus Z alpha per 2 S of P hat 1 minus P hat 2. Okay. Dan soalan ketiga, hypothesis testing. Hypothesis testing with alpha sama dengan 0.03. Okay, done? Dan doktor, Done. Alamak, ada jawapan. Dekat saya, slide saya bagi awak tu ada jawapan ni. Tak ada kan? ada? Ada. Ada? Teh aku lupa nak padam. Tak apa Ya lagi. conteng lagi. Apa dia? Ada bekas conteng lagi. Ya. Aduh, ay. Tak apalah, saya tunjukkan. Kau dengar je lah sebab dah ada jawapan. Salin dah balik, berkat. Okay. So, dia kata kita ada dua company. Okay, company P dan lagi satu adalah company Q. Okay. So, daripada sini kita ada N1 sama dengan 600 dan N2 sama dengan 700. Okay. Karakteristik yang kita berminat luggage loss, X1 adalah sama dengan 12 dan juga X2 sama dengan 13. So daripada sini awak boleh kira P hat 1 sama dengan X1 per N1 sama dengan 12 per 600 dan P hat 2 sama dengan 13 per 700. X2 per N2. Okay. X2 over N2 sama dengan 13 per 700. So, daripada sini soalan 1, soalan A dia nak point estimate. That means mu of P hat 1 minus P hat 2. So, just calculate the difference between these two proportion. P hat 1 minus P hat 2 sama dengan 12 per 600 tolak 13 per 700. So akan dapat jawapan dia seperti in the slide 0.00143. Okay, dapat
Okay, then. So, soalan B, dia kata construct 94% confidence interval. So, 94% confidence interval meaning that kita hendak menggunakan formula this one yang dekat slide tadi saya letak confidence interval P hat 1 minus P hat 2 plus minus Z alpha per 2 S of P hat 1 minus P hat 2. Okay. So alpha sama dengan berapa? In this question. 6%. Okay, betul. 6%, 0.006. Betul, jawapan Najwa dan Nabid. So alpha equal to 0.06. Z alpha per 2 is Z 0.06 over 2. You will get Z 0.03. So tengok dekat table of standard normal distribution yang mana dekat dalam table awal adalah 0.03 nilai dia. Okay. Atau boleh juga nak ambil 0.97 sebab dia kan two-sided. So sama je. Tapi katakan ambil yang 0.03, tengok table dapat berapa? Refer standard normal table. Negatif 1.88. So Z 0.03 sama dengan negatif 1.88. Confidence interval S P hat 1 minus P hat 2 menggunakan by using the formula writing in the slide yang mana dia sama dengan surd of P hat 1 Q1 over N1 plus P hat 2 Q hat 2 over N2. Okay. So dia akan sama dengan surd bagi 12/600. Okay. Q1 is 600 tolak 12 is 588 over 600. Okay. Over 600 plus 13/700 darabkan dengan 687/700 bahagikan dengan 700. So kira ni dapat jawapan saya dah share dekat slide tu 0.0076. Okay. 0.0076. So masukkan dalam formula you akan dapat 94% confidence interval dia akan sama dengan 12/600 tolak 13/700. Okay. Tambah tolak negatif 1.88 darab 0.0076. Okay. So kira sama dengan dalam slide tu akan dapat negatif 0.01297 dan 0.0158. So kalau buat dia punya garis nombor antara negatif 0.01297 dan juga 0.018 dekat dalam ni ada perbezaan sebenar P1 minus P2. Proportion, population proportion for the first population, the difference of the proportion for two population antara airline company P and also airline company Q. Okay. So itu adalah dia punya jawapan. Okay, dapat Ada soalan so far? Berkaitan dengan confidence interval for the proportion. So make sure awak tahulah karakteristik apa bila dia kata proportion, bila dia kata mean and so on. Kalau ada perkataan average, ada perkataan mean, tu memang mean lah. Ada kes 1, kes 2, kes 3, kes 4. Otherwise it will be the proportion.
Done class, this one. Dan doktor. Dan Done. Saleh. Yang lain done. Syafiq, Nabil, Yaya, Mira, done. Tadi done. Daniel Zarif, done. Done. Okay, Azrul Nazmi. Okay, soalan C. Dia kata, testing at 3% significant level, can you conclude that proportion of all luggage loss between airlines company P and company Q are different? So dia nak tanya sama atau tak sama. That means H0 awak automatically ada tanda sama dengan H1 awak ada tanda tidak sama dengan. Okay. So itu adalah dia punya hint. So dia suruh testing. Testing meaning that we have to do the hypothesis testing. So daripada sini we want to do the hypothesis testing. Soalan yang ke C, the hypothesis testing. Okay. So step 1, H0 dan H1. So sebab kita deal dengan proportion, P1 tidak sama dengan P2, P1 sama dengan P2. Population proportion for the luggage loss is in company P is equal to population proportion for the luggage loss in company Q. Dia punya complement adalah tidak sama dengan. Or boleh juga atau tulis H0 P1 minus P2 equal to 0 versus P1 minus P2 does not equal to 0. So it's still the same. Awak bawa belah kiri atau belah kanan. So step kedua dia punya significant level. Alpha in this case dia kata soalan cakap test at 3%. Alpha equal to 0.03. Okay. So yang ketiga baru dapatkan dia punya test statistik. Tengok dekat slide test statistik. Z sama dengan P hat 1 minus P hat 2 minus P1 minus P2 divided by S of P hat 1 minus P hat 2. Okay. So dia kata formula untuk S P hat 1 minus P hat 2 it will be equal to square root of P bar Q bar 1 over N1 plus 1 over N2. So ini adalah dia punya formula. P bar sama dengan X1 plus X2 over N1 plus N2. So X1 is 12 tambah 13, 600 tambah 700. So itu adalah dia punya P bar. Direct formula. So kalau kira dapat berapa? Dia punya P bar. Cuba kira tu dapat apa? Ya, tolong kira ya. 0.0192. 0.0192. Ya, betul. 0.0192. So yang lain dapat So S P hat 1 minus P hat 2 akan sama dengan 0.0192. Oh, kejap. Kau kena kira Q bar dulu. Q bar. Q bar sama dengan 1 minus P bar. 1 tolak 0.0192. Okay. 0.9808. So daripada sini S of P hat 1 minus P hat 2 akan sama dengan cert bagi
0.0192 darab dengan 0.9808 1/600 tambah 1/700. So dapat berapa? Ada dapat tak berapa? 0.0076. Okay, betul. 0.0076. So daripada sini test statistik, okay, test statistik Z akan sama dengan P hat 1 12/600 tolak 13/700 minus 0 divide by 0.0076. So dapat berapa test statistik? 0.1867. Nampak dekat slide ada tulis tu 0.1867. So step keempat, tengok dia punya rejection region. Okay. So yang ini H1 ada tanda tidak sama dengan. So dia adalah two tail test. That mean reject H null if test statistik, okay, Z less than negatif Z alpha per 2 atau Z greater than Z alpha per 2. So dekat tabel biru tu awak tengok yang first row. So dapatkan alpha equal to 0.03. Okay. So dapatkan Z alpha per 2 sama dengan Z 0.03 bahagi 2. Z 0.015. That means dekat dalam tabel awak 0.015. So apakah nilai Z dia? So boleh salin dulu. Negatif 2.18. Negatif 2.17. Okey, accepted. Betul jawapan Nabid. Okey. Negatif 2.17 atau negatif 2.18. Dapat negatif 2.17 atau negatif 2.18. So kalau awak draw dia punya apa nama dia? If you draw this one, akan dapat it will be something like this. Okay. Negatif dan juga positif. So negatif 2.18 atau 2.18. So test statistik 0.1867 jatuh dekat mana? Rejection region atau acceptance region? Accept. Okay. So betul jawapan Nabil. So tengok dekat dalam ni 0.01867. Maybe dekat sini 0.1867. Okay. So we can say test statistik Z sama dengan 0.1867 falls in the acceptance region. Okay. So kita accept
H null. Okay. Conclusion, step kelima, conclusion must be based on H null sebab kita accept H null. So conclusion, we conclude that there is no difference, okay, on the proportion of all luggage lost. On the proportion of luggage loss between airline company P and Q. Okay. So tak ada beza pun luggage loss antara company P dan juga company Q. So itu adalah dia punya apa nama dia? Dia punya conclusion that we can draw. Okay. So kalau awak tengok dekat slide tu, dekat slide saya so dekat slide saya bagi dia ni apa nama dia? Saya bagi apa nama dia? Dia menggunakan P value. Kau salinlah dulu dalam. Saya sudah nanti beritahu. So saya ada share juga dekat ni. Dekat group. Dan kelas? Belum? Dan doktor. Dan. Yang lain dah? Kirin? Yaya? Nabid? Zakwan? Dah. Doktor. Dan lah yang lain. Okay. Doktor. So, yo. Teruskan. Apa dia? Cakap. Elah, mana malu pula. Beritahu je lah. Khamis ni cuti. Cuti apa? Nuzul Quran. Mana ada Melaka tak ambil lah Nuzul Quran. Ya ke? Melaka tak ambil. Yang ambil negeri Selangor. Orang Melaka dia tak ngaji sangat. Wow. Melaka tak ambil sebab Melaka dia ambil awal tahun baru. Selangor tak ambil kan New Year. Johor tak ambil New Year. Sekejap saya tengok. Tak silap saya Melaka tak ambil ni. Saya check sekejap. Setahu saya lah Melaka tak ambil. Nuzul Quran tak ada ni. Melaka ambil awal New Year dan juga awal Ramadan. Kalau Selangor dia tak ambil awal Ramadan, dia ambil Nuzul Quran. Tak silap saya. Sebab aku pernah duduk dekat beberapa negeri. Khamis tak cuti dah setahu saya. Sekejap saya check kat SMP, SMSN. Rakam waktu. Khamis tak cuti. Tak ada tulis kat sini. Jadi Khamis tak cuti. Khamis ada kelas macam biasa, kau jangan tak datang pula. Okay. Yang cuti 13 hari bulan Mac. 13 hari bulan 4. Dengan 15 hari bulan 4. Dah lepas lah. So Khamis ni ada kelas macam biasa. Minggu depan tapi nanti kelas awak hari Selasa je sebab lepas tu apa nama dia? Lepas tu hari Jumaat tu ada test kan. Yelah. Dah nak raya saja 13 dan 14. Okey. Lepas tu 26 hari bulan cuti hari Wesak. Oh alah. Okay, fine. Okay, done. So,
Kalau tengok dekat sini, saya menggunakan this one, okay? Saya menggunakan p-value. So p-value ni adalah alternatif if kita tak nak kira confidence interval. Kalau kita tak nak cari rejection region. Okay. Tapi jawapan akhir tetap sama. Tak nak cari, if you don't want to find the rejection region. Okay. So in this case, kita dapatkan kebarangkalian Z lebih besar daripada 0.1867. So awak tengok dekat table statistik Z 0.18, 0.06 atau 0.07. So berapa nilai dekat dalam dia? So dia terbalik dengan rejection region. Kita ambil nilai dekat dalam. So sebab tak ada nilai 0.186, so saya ambil yang ini 0.01 kan? 0.1 lah. 0.18 dengan 0.06 atau yang ini 0.018 dengan 0.07. Okey. Saya ambil purata dua nilai, kiri kanan yang ini. So sebab tu saya ambil dapat 0.42. So 0.42 lebih greater daripada alpha, so kita accept H null juga. Sebab reject H null kalau guna p value, kita reject H null if p value less than alpha. Okay. So kalau p value greater or equal to alpha, kita akan accept H null. Okay. So itu adalah dia punya menggunakan alternatif lain, iaitu menggunakan p value. So still jawapan akhir conclusion dia sama juga. Okay. So boleh refer lah kat slide tu. And tadi pun saya dah tunjukkan calculation untuk setiap satu tu. So should be no problem. Okay. So ada soalan tak so far? Ada soalan? Oi. Ada. Tak ada. Dan lain nak jual ada soalan tak ada? Tak ada. Betul. Apa dia? Jalan kira untuk proportion dia sama je kan sebab dia satu case. Dia sama je. Sebab dia hanya ada satu case, dia akan follow standard normal distribution je. Dia tak akan follow yang lain. Okay. Proportion sebenarnya tak susah sangat lah. So yang lain ada soalan? Bit, ada soalan Bit? Tak ada. So kalau tak ada kita habis awal okey, boleh? Boleh. Boleh. Doktor. So yang lain boleh pergi masak, buka. Okay. So kalau tak ada apa-apa, paling okey Nabit. Kau bukannya masak pun Bit. Ke Nabit ni masak macam dapur pidut. Atau Khairul Amin. Bagus lah tu. Susah nak cari orang lelaki gaji masak sekarang. Dia kalau dia package orang lelaki gaji masak, dia gaji bebel juga. Baik, aku stop recording awal-awal. Okay, dah. Mesti.